Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu jilid yang ketiga bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama. Pada materi minggu lalu kita membahas adawatul istifham wal jawab, perangkat kata tanya dan jawabannya, Om. Itu yang pertama al-hamzah wa hal. Al-hamzah wa hal. Kita akan baca faedah dulu sebelum beralih ke perangkat kata tanya berikutnya, Om. Kata tanya hal, kita baca faedah i'rabnya. Mu Yusuf mungkin kita baca, Om. Hal artinya apa, Om? Hal. Mu Ustaz, Yusuf hal apa? tadi Ustaz. Hal artinya Hal artinya keadaan. hal. Eh, Hamzah. kata Hal bertanya itu. maknanya apa? Apakah? Apakah hal mabni ala Mabni ala sukun. mabni ala sukun. Hal i'rabuha Hal i'rabuha inda jami'in nahati nuha bila nuha oh inda jami'in nuhati nu bila bagus. bila khilafi annaha harfun mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Hal i'rabnya menurut Hal i'rabnya menurut menurut keseluruhan ahli nahwu ahli nahwu dengan tan- tidak tanpa berselisih, bila bila khilaf tanpa adanya perselisihan. tanpa adanya perselisihan bahwasanya dia adalah huruf mabniun yang di atas sukun dan tidak ada mahalnya di dalam i'rab. um, Harfun mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, huruf istifham mislu Mislu hal jaa Zaidun, apakah. apakah Zaid telah pergi, telah datang, hmm, i'rabnya telah pergi. Al-i'rabu hal harfun mabni harfun mabniun ala sukuni la mahala laha minal i'rabi. Ja'a apa fi'lun madin. bagus. Zaidun fa'ilun. Itu dia i'rabnya. I'rabnya masuk pada jumlah fi'liyah. Hal ja'a Zaidun, hal dhahaba Zaidun, hal qara'tul Qur'ana, Hmm. hal safarti ila Makkah. Selepasnya fi'il madhi. Ya kan, Hmm. Om? Ya Ustaz. Syukran, Mu Yusuf. Apa Ustaz? Mu Syamsi, Al-Hamzatu. Mina alhamjatu Hmm. Ini hamjah juga, ini juga perangkat pertanyaan ya. namsat. Huruf juga dia, Om. Harfun, Hamzah, Alhamjatu ab- harfu hamjah. mabni ala apa dia? Mabdi ala sukun. A. Fathah. A. Fathah. Kalau hal baru tadi, mabni ala sukun. A. A. Harfun. Harfu hamjah mabniun ala fathi. I'rabu. I'rabu harfun mabniun la mahalla lahu minal i'rabi mislun hal. Nah, mislu, mislu, mislu Mislu hal. Hmm. mislu hal. Nah, Hamzah i'rabnya dia huruf huruf mabni di atas Di atas fathah.
Fathih, mabni Itu al fathih. mabniun Tidak ada al. tidak ada mahal juga dalam kedudukannya, dalam i'rabnya. Dia seperti Seperti hal, hal. seperti hal, mislu Seperti hal. hal, ya kan? Nah, Artinya apakah hal? Contohnya hal ja aja afwan aja. Jaidun. Apakah Hmm. Jaid sudah datang? Nah, al-hamzah. Alhamzatu lil istifhami harfun la mahalla lahu. Hamzah Hamzah adalah huruf untuk istifham, ah, bentuk istifham, yaitu huruf yang tidak menempati posisi. hmm, ja'a Ja'a fi'lun madin. Jaidun zamba fa'ilun marfu'un. sah. Itu dia. Contoh ayatnya wa minhu. Wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Hmm. An-Nazi'ati. Al-hamzah tuh. Alhamzatu lil istifhamiyati harfun la mahalla lahu. Hamzah Antum. bentuk istifham yaitu huruf yang tidak menempati posisi apapun. Nah, antum Antum mubtada'un. ash asyaddu Asyaddu khabaruhu. Khabar khalqan. mubtada. Khalqon tamyiz. Nah, tamyiznya. Sekarang Afwan Ustaz. musyam. Nah, sekarang agak panjang materi man Ummu Hafsah dengan di fathah mimnya. Nah, Ustaz. Man. Man artinya apa? Man. Siapakah? Siapakah lil akil? Pertanyaan untuk akil. Nah, Man man ada ada watul istifhami al-atiyati kuluhas ma asmaun adawatul istifhamil atiyah ada watul istifhamul atiyah uh, kulluha. kulluha asmaun. Ah, perangkat istifham berikut Perangkat ini istifham berikut ini semuanya adalah isim. walaha Walaha mahala i'roba. mahallun Mahalun. Walaha mahalun i'robun. Dan dia mahal i'rab mempunyai kedudukan dalam i'rob. sah. Ya, la-nya la milkiyah ya lah. Wa min Ah, hadzal asma'u wa min harfu jar wa min hadzihil wa min hadzihil asma'i man. man. Jadi man di isim istifham punya Man mahal. punya mahal dalam kedudukan. Ya, man adalah isim istifham yang mempunyai kedudukan. Apa suaranya hilang, Ustaz? Man Man. isim istifham mabni ala Mabni ala sukun. Man dan isim ah, istifham mabniun ala sukun. ini mahalnya beda-beda Di nanti. mahali. Nah. Ada fi mahali rafa, fi mahali nasar, fi mahali jar. Dia punya mahal ya. Nah. Sedangkan Hamzah tadi punya mahal nggak? Hamzah hal. Hamzah la mahala lahu. Nah, hal juga kan Nah. La mahala lahu. nggak punya mahal, nggak punya kedudukan jabatan. Kalau man punya, ada mahalnya dia. Fi mahali rafa, fi mahali nasab, fi mahali jar. Man. Siapa? Karena termasuk isim yang mabni kan? Isim Nah. dia. Isim. Oh, nama-nama. Ada Kalau tadi kalau Hamzah harfun, harfun. huruf, Nah. harfun, huruf. Harfun huruf. Hal juga tadi. Hal
harfun, ya kan? Harfun. Oh, nam. Huruf dia bukan isim. Huruf. Nam. Huruf kan nggak punya mahal. Nam. Oh, karena dia isim. Kalau man, Man isim. man isim punya mahal ya. Ada kedudukannya. Man bi fathil mim. Man bifat hilmimi wasukunil nuni. Man dengan difathahkan Man minnya, dengan mimnya dipatahkan dengan mim dan sukunnya juga dengan nun. disukunkan nunnya. Disukunkan nunnya. Dibaca Wa, man bukan min. Man oh, ya. man. Dipatahkan mimnya dan disukunkan nunnya. Man. Wa amma min Wa amma min bikasril mimi wa sukunin nuni wahia fahiya harfu. harfu jarrin. Adapun min Adapun adapun min dikasrah dengan mimnya dan disukunkan dengan nunnya dan dia adalah huruf jar. kalau min huruf jar. Yang min. Kalau min Oh. huruf jar. Kalau man isim istifham. Kalau man isim istifham. Oh. Wa amma i'rabuha Wa wa amma wa amma i'rabuha falaha ahwali fil falaha i'rabi. falaha ahwa Falah falaha ahwala. bukan bukan dinasab ya. Ahwalu. Mubtada Oh, nakira mubtada. Wa ama marfu. wa anam wa ama oh nan wa ama i'rabuha falaha ahwalu fi i'rabi. Ahwal nakira. Ahwalu Ahwal. ahwalun Hmm. ahwalun fil i'rabi. Adapun i'rabnya Adapun adapun i'rabnya ada beberapa dia punya memiliki mahal, punya kedudukan, kedudukan. Oh, punya adapun mahal. i'rabnya ada kedudukan Ada dalam i'rab. i'rabnya man maksudnya i'rabnya man I'rab man dia mempunyai mempunyai beberapa mempunyai kedudukan dalam i'rab. usaha. Ada banyak ahwal, halnya banyak. Man Taratan tarotan fi mahali raf'in wa tarotan fi mahali nasbin wa tarotan fi mahali jarrin. terkadang menempati posisi Terkadang terkadang menempati posisi rofa, terkadang menempati posisi nasab, terkadang menempati posisi jar. usaha. Kita bahas satu-satu. Man tu'rabu Mantuk mubtada'an. mantuk robu mubtada'a fil ahwalil atiyati. Man di'rab sebagai Man di i'rab sebagai mubtada pada kedudukan berikut. hmm, wahid Wahid iza waliyaha. iza iza waliyahasmun. Apabila Ismun. diiringi oleh Apabila diiringi oleh isim. setelahnya isim. Mislun Man mislun man akhuka. siapa? Siapakah saudara kamu? Setelahnya isim. Aku isim kan? Aku isim na'am. I'rabnya man ismus. Man ismu istifhamu fi mahali Ulangi om. mabniun Ismu mudhaf. oh Is- ismu man Ismus. ismus Amin. man ismu istifhami Min. uh, Nakira. min Nakira. nah, nah, min dan man ismu istifhamin mabniun mubtadaun Mabniun. mabniun Alas. mabniun dulu ya mabniun Hmm, ala sukun fi mahali robin mubtadaun. bagus. Tuh, dia punya mahal kan? Nah, mahalnya Mahalnya apa? mubtada. Mahalnya rofa sebagai mubtada. Mubtada. Man siapa? Man Aku siapa? berarti Aku khobaru min man khabarnya. Marfu bin waw. bil wawu. Man Li aku kan. aku kak bil wawu li anahu asmaul khamsah. Nah, berarti man rabbuka. Man rabbu kak. Oh, nah, man Nah, rabbu kak. man isim istifham mabni ala Man is sukun. mam, mam is man is mus
istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Mubtada dia punya mahal. Mahal. Rabbu khobarnya kan? Naam. Aku khobar bin min. Hmm. Oh, Nah, oh sekarang iya. apabila Ya, setelahnya khobar. fi'il disebut Hmm. sebagai mubtada, idza waliyaha Idza waliyaha fi'lun lazimin. lazimun. Fi'lun lazimun mislu man dhahabal yaumi Yauma. minkum. Ah, man dhahabal yauma minkum. Apabila setelahnya ada Apabila setelahnya ada fi'il lazim, maka man juga sebagai maka man sebagai juga mubtada. Fi'il lazim tidak mahalnya. butuh man dhahaba ya. Tidak butuh Mahalnya apa? objek. Mahalnya man Rofa. tetap mubtada rofa sebab mubtada fi mahali Hmm. raf'in mubtadaun. Nah, selepasnya fi'il Sebelahnya fi'il lazim. zahaba tuh nggak butuh objek dia. Naam, dhahaba. Zahaba, ja'a, qama, Oh. nama. Nggak butuh objek. Bukan fi'il muta'addi kan? Naam. Siapa yang Man, pergi? man ismu istifhamin. Man 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 is man istif man ismu Ismu istifhamin. Man hmm. ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Hmm. Li'annahu Li'annahu baca ya ja'a lupa sih. Li'annahu ja'a ba'da fi'lun lazimun wa huwa bahwa dhahaba. man isim istifham kata Man tanya. istifham man kata isim istifham kata tanya tetap dengan tanda sukun mempunyai kedudukan rofa sebagai mubtada karena Karena datang setelahnya fiil lazim dan dia yaitu yaitu zahaba. gitu. Tetap dia. Man mubtadanya dan jumlah fi'liyah zahaba fi Jum- mahalli raf'in Fi khabarnya. mahalli raf'in khabarun biman. Nah, gitu. Kalau tadi nomor pertama setelahnya isim man aku. Isim. Man aku isim. Sekarang Sekarang setelahnya fiil lazim nah, gitu. Sebagai mubtada tetap sebagai sebagai mubtada. mubtada. Mubtada Nah, bagaimana kalau fi'ilnya muta'addi? muta'addi. Sama juga sih. Idza Mhm. waliyaha Idza waliha fi'lun waliyaha waliyaha. waliyaha. Nah, Hmm. idza waliyaha fi'lun muta'addin Muta'addin. akhoda Hmm. ya akhoda maf'ulun bih Maf'ulahu. maf'ulahu mislu man akala hadza. Apabila setelahnya ada Apabila setelahnya ada fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul atau objek. akhwat maf'ul yang telah mengambil maf'ulnya. Oh, muta'addin akhoda maf'ul. Oh, yang telah mengambil maf'ulnya. Yang telah mengenai maf'ulnya. Oh, yang telah mengenai. Bukan betul. Oh iya, mengambil akhoda. 66. Apabila huruf istifhami, Hmm. Apabila setelahnya fi'il muta'addi apabila yang setelahnya fi'il muta'addi yang telah mengambil maf'ulnya. contoh. Lu man akala hadza. Nah, siapa yang telah? Siapa yang telah makan ini? Nah, akala muta'addi kan? Naam, akala muta'addi. Maf'ul bihinya setelahnya tuh, Om. Hadza. Setelahnya hadza. Jadi man tetap sebagai Man tetap sebagai mubtada. nah, man ismu istifhamin. Man ismu istifhami mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Lianna ba'daha fi'lun muta'addin. Fi'il muta'addin. Nah, Akhoda akhadha. maf'ulu maf akhoda maf'ulahu. Nah, karena tadi ulang ya. Ah, Ya, artinya man adalah isim istifham. Man adalah istifham tetap dengan tanda sukun
mempunyai kedudukan rofa sebagai mubtada dikarenakan setelahnya ada fiil muta'addi yang Telah telah mengenai, telah mengenai maf'ulnya yaitu haza kan? yaitu hadza. Ah, siapa yang makan ini? Ininya tuh Siapa maf'ul yang bih. makan ini? Mana tetap mubtada. Nah, Akal haza akala fi'lun. akala hadza fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun wal jumlatu khabaru. Nah, akal haza tersusun dari fi'il, Akala fa'il hadza dan tersusun dari fi'il dan fa'il dan maf'ul um, dan dia adalah jumlah sebagai khobar. khabar dari man, Om. Nah, khobar biman. Nah, misal Muhafsah, Insyaallah contohnya Ustaz. banyak tadi. Contohnya banyak. Wa minhu Wa qauluhu min wa subhanahu. man fa'ala hadza wa minhu qawluhu subhanallahu ta'ala man fa'ala hadza. Man Ya. huna Man huna ta'arabu man tu'rabu huna tu'rabu tu'rabu mubtada'un. mubtada'an. Man di sini Di di i'rab i'rab sebagai mubtada. ba'daha Ba'daha fi'lun muta'addin akhada maf'ulahu wa huwa fi'lun wa jumlatu fa'ala ah, wa fa'ala. wa huwa fa'ala wa oh iya wa huwa fa'ala wa Wa ya jumlatu maaf fa'ala hadha. wa huwa fa'ala wa jumlatu fi'lun hadza khabaru. Jumlah fa'ala. Kan dari ayat tadi, man Nam nam fa'ala hadha. man fa'ala hadza man mubtada fi mahali raf'in mubtada. Nah, Fa'ala hadza jumlah sebagai khobar khabar. bil Wa qawluhu mubtada man. subhanahu. Wa qawluhu ta'ala wa qawluhu subhanahu wa ta'ala man amba'aka hadza. Hmm. Tuh, hadanya kan maf'ul bihi kan? Na'am hadza Amba'aka, amba'aka muta'addi. amba'aka muta'addinya. Jadi tetap sebagai Mengenai khobar amannya dari sebagai khabar. mubtada. Betul. Man Man huna kadzalika man hunaka kadzalika tu'tabaru tu tu tabaru mubtadaun. mubtada'an. Wa masih mubtada Ustaz. Hmm. Wa qawluhu. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala man khalaqas samawati wal arda. Hmm. Man Tuh. Man nah, mubtada khalaqa. Ini khalaqa. Khalaqas samawati wal arda jumlatu fi'il wa jumlatu fi'liyah. fi'il wa fa'il. Fi'il wa fa'il fi mahali Khalaq. raf'in khabaru mubtada. Khalaqa muta'addi kan? Naam khalaqa muta'addi samawati. Maf'ul bihinya sudah ada tuh Maf'ul as-samawat. as-samawat wal Wa arda. qawluhu. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala amman yujibul muttarra idza da'a. Nah, sama tuh. Amman amman Man. Hmm. man yujibu Yujibu muta'addi. berarti muta'addi Maksudnya maf'ul bih. muttarra muttarra Tuh. idza da'a berarti tetap ustad ya. Man Hmm. mubtada'nya. Man mubtada jumlatu yujibu fi'liyah jumlatu fi'liyah Fi fi mahali mahali raf'i. raf'in khabaru mubtada biman. Syukran. Amu Hafsah bagus. Apa Ustaz? Munailah hadirah. Jadi roh tadi. Sekarang yang keempat. Masih man sebagai mubtada. Ar-rabi'. Ar-rabi' awwaliha jumlatun ismiyatun. Waliyah. Itu Hah? waliyah dibaca ya. Hmm. Waliyah yali. Kita Awwali. lihat dulu ya. Waliyah yali. Oh, waliyah. Waliyah. Al-wazan fa'ila. Waliyah yali. Yang setelahnya. Oh, Fi'il apa tuh? Waliyah. Waliyah. Mu'tal apa tuh? waliyah. Mutal naqis. Waliyah. Lafif dia. Waliyah. Hmm. Bukan mita. Bukan. Lafif. Afif mafruk.
Masuk. Waliya yali. Amat dekat. Waliya yali. Mengiringinya tuh. Waliya yali. Hmm. Wali ya, wali. Ya Ini. kan? Mengiringi. Berarti bacanya waliyaha, Ustadz. Waliyah. Oh. Arabi awwaliyaha. Rabi' au waliyaha jumlatun ismiyatun. Atau Atau di diiringinya oleh dengan jumlah ismiyah, oleh jumlah ismiyah. nah, seperti jumlah ismiyah mubtada khabar juga. Faman huna. Nahwu man huwa muallimukum? Siapa Hmm. guru kalian? Naam. Faman huna. Faman huna tu'rabu mubtada'un. Li'annahu iya, jangan dicoret-coret itu. Iya, iya nanti dulu. Faman huna tu'rabu mubtada'un. Man di sini di i'rab sebagai mubtada. Hmm. Li'annahu waliyahu ismun au jumlatun ismiyatun. Hmm. Karena ia diiringi isim atau jumlah ismiyah. Naam. Wahia Yaitu huwa muallimukum, yaitu tuh. huwa muallimukum. Jumlah ismiyah kan? Huwa mubtada, mu'alaikum khabarnya. Huwa mubtada Nah, tsani. Mubtada yang kedua. oh, jadi Man mannya mubtada awal kan? oh ya. Wal jumlatul Wal ismiyah itu. jumlatul wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabar. Dan jumlah Nah. ismiyah menempati posisi rofa sebagai khobar. Al-khamis. Al-khamis au waliyaha shibhul jumlati atau diiringinya oleh shibhul jumlah. Zaraf atau jar majrur. Nahu yang zaraf Nahwu nahwu man indaka Siapa yang siapa ada yang di ada di sisimu? sisimu wa man fil masjidi dan siapa yang ada di masjid Ah. Faman. faman faman fil misalaini fi mahalli raf'in mubtada. Hmm. Man pada kedua contoh ini menempati posisi rofa sebagai mubtada. Dia syibhul jumlah indaka dan fil masjid fi mahalli Mahalli raf'in khabar atau khabarnya mahdhuf takdiruhu kain. Wa indaka zarfu makan. wa indaka zarfu makanin muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Ya. Takdiruhu Indaka zarf makan indaka berkaitan dengan zarf khabarnya yang dihapus. dihapus. Hmm. Takdiruhu kainun au istaqor. Nah, kita takdirnya man kainun indaka tapi kainannya dihapus. Atau man istaqarra indaka. Man istaqor. Oh, mana istaqor Ustaz? Suaranya hilang. Nggak ada suaranya Ustaz. Yang ada yang menetap. Oh, nah. Dari istaqarra. Wa inda mudhaf. Wa inda mudhafin. Wal Al-kaf. kaf mudhafun ilaih. Wa misluhu man. Wal man fil masjidi dan Hmm. misalnya siapa yang ada di masjid? Hmm. Man mubtadaun. Man sebagai mubtada. Nah, Wafil wafil masjidi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar. nah. Takdiruhu ka'inun au istaqarra. Jadi man kainun fil masjid gitu. Man istaqarra siapa yang Rafil ada di siapa yang beradanya itu kain atau istaqarra nggak ditampilkan dihapus mahdzuf.
نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى ومنه قوله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. Nah, man selepasnya biyadihi jar majrur kan? بيده جار مجرور. Sekarang Munailah. عفوا أستاذي. Nah, berikutnya ada mukarrinah awwaliyaha fi'lun أو وليها فعل ناقص atau نحو setelahnya ada ها؟ atau apa diiringi oleh diiringi oleh fi'il nakis. fi'il naqis. Fi'il naqis fi'il yang butuh pada isim dan khabarnya seperti kana. Maka man tetap sebagai Mubtada. mubtada. Contohnya nahu. Nahu man kana eh, yadhaku. Nah, man kana yadhaku. Siapa yang tadi? Siapa yang tadi tertawa? Nah, kana fi'il naqis kan? Nah, Naqis. Butuh kepada isim dan khabarnya. Man, faman, fi mahalli raf'in, faman fi mahalli raf'in mubtada'un wa jumlatu kana yadhak. wa jumlatu kana yadhaku khobarun. Nah, itu dia. Jadi enam mahal man Nah, sebagai mubtada ya. 6 mahal rafa ya. nah, Pertama, mahal rafa sebagai mubtada sebagai isim. ketika diiringi oleh Isim. isim man akhuk, ya kan? Nah, Atau diiringi fi'il lazim man zahabal yaum ya. minkum, atau diiringi fi'il muta'addi yang maf'ulnya sudah dikenakan oleh muta'addinya. Man akala hadza, ya kan? Nah, Atau yang keempat diiringi jumlah ismiyah man huwa muallimukum. Man sebagai mubtada juga. Yang kelima diiringi syibhul jumlah man indak man fil masjid sebagai mubtada. Yang keenam fiilnya naqis. Ya, itu mahalnya semua mahal mubtada. mahal apa? Mubtada. Fi mahali. Roh. Mahalli raf'in mubtada'un. Ulangi. Ya, hang lagi. Hang. Yuk, kita irapkan ya. Nah, Man akhu. Man isim man isim istifham mabni mabni ala sukun fi mahali fi mahalli raf'in mubtada'un. akhuka langsung sebagai Aku kan sebagai khobar. man zahabal yaum minkum. Man juga isim Istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. zahaba minkum. Zahaba Zahaba al-yawma minkum minkum jumlah jumlah fi'liyah fi mahali fi mahalli raf'in khobar. khabar dari man, ya kan? Hmm. Lazim man akala hadza. Man Man isim istifham hmm, mubtada mabni ala sukun Mam- mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. akala hadza jumlah Jumlah fi'liyah wa huwa fi mahali fi mahalli raf'in khobar. khabar. Bagus. Man lagi Hmm. jumlah ismiyah man huwa muallimukum. Hmm. Man Man isim man isim istifham hmm, mabni ala sukun mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. huwa muallimukum jumlah Jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khobar. kabarnya. Karena jumlah ismiyah ya kan? Ya. Atau zaraf. Man indaka. Man Man fil in masjid. Man man sama juga Ustaz. isim istifham Isim istifham mabni
مبني على سكون في محل رفع مبتدأ. Indaka fil masjid syibhun شبه الجملة في محل fi رفع خبر. khabar. Itu ringkasnya. Atau muta'alliqun bi mahdzuf, khabarnya kain. Yang keenam, fil naqis man kana yadhak. Man isim اسم استفهام mabni رفع مبني على سكون في محل رفع مبتدأ. kana yadhak jumlah جملة جملة فعلية fi mahalli raf'in. في محل رفع خبر. Nah, gitu. 6 tempat ya. Ya, nah, Man ada rafi' sebagai mubtada. Syukran. Mukardinah. apa entar? Ummu Abdurrahman wa tu'rabu taratan. Wa tu'rabu taratan maf'ulan bihi. Dan terkadang di i'rab sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun Berarti bihi. mahalnya apa dia? Fi Mahalnya mahalli nasbin. Fi mahalli mahalina nasbin. maf'ul bihi terkadang Iya. dimajukan. Maf'ulun bihi muqaddam. Dan Gitu. Kapan dia sebagai maf'ul bihi man ini? Idza waliyaha. idza waliyaha idza waliyaha fi'lun muta'addin lam ya'khud maf'ulahu. Apabila Apabila diiringi oleh diiringi oleh fi'il yang muta'addi yang maf'ulun bihinya tidak diambil. belum Oh, mengambil belum maf'ul bihinya. belum mengambil maf'ulun bihinya. Nah, beda dengan sebelumnya kan tadi, Nah, yang maf'ul bihinya sebelumnya ada setelahnya. diambil. Mithlu Mislu man darabta dan dorobta. Siapa yang atau memukulmu? man Man ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin fa maf'ulun bihi muqaddam. nama sahih. Maf- Siapa orang yang kamu Kamu pukul pukul. maksudnya? Hmm. Siapa yang kamu pukul? Man darabta. Kamu pukul. Setelahnya darabta fil madi kan? Naam Sat. Fil Belum madi. ada maf'ul bihi setelahnya kan? Naam. Man tuhibbu. Man tuhibbu dan siapa yang Siapa? kamu cintai? Nah, man isim istifham. Man ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Nah, bukan mubtada kan? Naam Sat. Man Man wa man tusadiq maman tusadiqu nah, siapa kamu siapa yang temani? kamu percayai ya, Man, Ustaz? temani. Oh, siapa yang kamu temani? Nah, man Man isim istifham. man ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Kemudian tersadik mudhari'nya. Jumlah fi'liyah Hah? tusadik itu fi'lun Langsung aja. mudhari ya fi'il Mudhari'. dan fa'il. Nah, Fi'il wa fa'il. Fi'ilun wa fa'il. fi'il. Faman fil Faman amsilati sabiqah. Faman fil amsilati sabiqati tu'rabu maf'ulan bihi muqaddaman. Hmm. Ya betul. Li'annahu kama ra'aita ba'daha Af'alun af'alul af'alul muta'addiyah. muta'addiyatun. Daraba wa tuhibbu wa tusadiqu lan ta'khud lan ta'khuda maf'ulaha. Nah, maka Maka man pada contoh Maka sebelumnya. man pada contoh-contoh yang sebelumnya di i'rab sebagai maf'ulun bihi yang dikedepankan. Karena dia sebagaimana yang kamu lihat setelahnya berupa fiil-fiil muta'addi. Doroba, tuhibbu, dan tusadiku. Dia tidak mengambil maf'ulun bihinya. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya ada Nah, maf'ul bihinya tuh. Yang yang ketiga. Hmm. Ini on. Fiil Man akala hadza tuh. adalah hadza. Akala muta'addi kan? Nah, Tapi ada maf'ul bihinya yaitu hadza tuh. hadza.
Maka man di sini sebagai mubtada bukan maf'ul bihi muqaddam. Nah, ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Li'anna Al-mudhari ba'daha fi'lun fi'lun muta'addin muta'addin. muta'addin akhadha maf'ulahu. Akhada maf'ulahu. Telah mengenai maf'ulnya. Saya bedakan Ummu Abdurrahman. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Barakallahu Yang fiik. pertama nak terlewat Ustaz Afan. Yang pertama. Nah, yang pertama. Oh, yang Hamzah. Yang man. Oh, man. Yang man terlewat. Yang diiringi. Yang pertama mahal. Adaannya. Setelahnya isim. Isim aja. Isim. Man waliha ismun. Man akhuk. Setelahnya isim kan akhuk. Isim tunggal, isim mufrad, bukan jumlah. Man akhuk, man rabbuk, man abuk. Man nabiyuk. Gitu. Syukran. Afan, jazakumullah khairan. Umurida sekarang fi mahali jar. Kita baca wataratan tu'rabu. Wataratan turabu fi mahali jarin wahya ala nau'aini. Terkadang man di i'rab. Man di i'rab pada posisi jar dan dia dua jenis, dua macam. Nau'ul awal. Nau'ul awalu majrurun bil idofati. Majrur dengan sebab. Majrur dengan sebab idofah. Nahu kitabu man haza. Kitab siapa ini? Siapa ini? Kitab mubtada'un wa huwa mudhaf. Man ismu istifham mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Mahalnya jar kan? Bukan mahal rafa, bukan mahal nasab, jar dia sebagai mudhaf ilaih kan? Nah, Ustaz. Ada kabarnya. Qalamu man hadza. Qalamu man hadza. Aqibatu man hadhi. Ya. Aqibatu man hadhi. Idhofah kan mannya ya? Nah, Ustaz. Jenis pertama idhofah mahalnya bil idhofah. An-naw'usani majruratun bi harfil jarin. Nahu bimanis ta'anat bimanis ta'anta ala bina'i baitika. Yang kedua majrur dengan huruf jar. Contohnya dengan siapa? Dengan siapa kamu meminta bantuan untuk membangun rumahmu. Fahiya mabniyatun ala sukuni fi mahalli jarin bi harfil jarri. Maka man itu harf isim mabni. Isim mabni di atas sukun pada posisi jar dengan huruf jar, dan wal jar wal majruru muta'alliqun bi fi'li ista'anta. Dan jar dan majrur berkaitan erat dengan fi'il ista'anta. Wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah kamu ingin aku kabarkan? Atas kepada siapakah setan itu? Setan itu singgah turun. Ala harfu jar. Man isim istifhamin mabni sukun fi mahali jarin ismun majrurun bi ala.
Nah, wa qauluhu subhanahu Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. lam huruf jar kan? Naam lam jar. Wa qauluhu subhanahu Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala liman uqbadar. Milik bagi siapakah Milik akhir siapa? badar akhir yang baik? Akhir dari apa ini? Andar badar akhir yang baik. Yang baik. Wa qauluhu Qauluhu subhanahu wa ta'ala qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Katakanlah milik siapa? Milik siapa yang ada? ini, katakanlah milik Allah. Fakama ra'aita Maka mara'aita anna man tu'rabu ala hasabi mawaqi'ihi fil jumlati faqad takunu fi mahalli raf'in au mahalli nasbin au mahalli jarin. Maka sebagaimana kamu lihat bahwasanya man di i'rab atas sebab ala hasabi tergantung ala hasab tergantung letaknya pada kalimat atau pada kalimat, maka terkadang dia berada pada posisi rafa atau pada posisi nasab atau pada posisi jar. Nah, tergantung kedudukan dalam kalimat. Itu man. Selesai ya, ya? Man ya. Insyaallah. Syukran. Umuridah. Apa Ustaz? Sekarang ma. Umu Yusuf. Kita bahas isim istifham berikutnya, Ma. Ustaz. Ma. Ma li ghair akil, Li ghairi akil. Kalau man lil akil kan? Iya. Sama isim istifham juga. Mabni ala apa ini, ma? Ada sukun. Ala sukun. Isma. Isma ya Ustaz. Isma. Ismu istifhami mabniun ala sukuni wa mauqi'uha mislu man. Nah, ma adalah kata Ma tanya. adalah isim istifham, kata tanya yang mabni di atas sukun dan kedudukannya semisal man. Nah, dia ada fi mahalli rafa, fi mahalli nasab, fi mahalli sama jar. jar. Sama seperti man kan? Iya, Ustaz. Nah, bedanya ma li ghair akil. Wa ilaika halat i'rabi ma. Wa ilaika halatu i'rabi ma. Berikut ini Dan berikut keadaan ini adalah keadaan i'rabnya ma. Wahid tu'rabu tu'rabu fi mahalli raf'in mubtada'un in waliyaha. Nah, dia di i'rab sebagai di Dia i'rab di menempati sebagai posisi posisi rafa sebagai mubtada jika diiringi. jika diiringi dengan Yang pertama ismun ismun ma'rifatu. ma'rifatun. Ismun ma'rifatun mislu ma hadza. Oh, setelahnya isim ma'rifah. Hadza isim ma'rifah kan? Iya, Ustaz. Hadza isim ma'rifah. Berarti ma isim istifham mabniyun Ma isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. hadza khabaruhu. Hadza khabaruhu. Oh, itu yang pertama. Mahalnya rafa' ma ya Ya, sebagai mubtada. sebagai mubtada. Apabila setelahnya isim Isim setelahnya ma'rifah. isim ma'rifah. Ma'rifatu hadza kan isim isyarah ma'rifah dia. Iya, Ustaz. Termasuk golongan ma'rifah. Tapi untuk lighair akil, ma hadza apa ini? Hmm. Apa ini?
ومنه قوله سبحانه وتعالى. ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحاقة ما الحاقة Oh, malhaqah. Apakah itu al-haqah? apakah itu al-haqqah? Al-haqah ma'rifah kan? Ya, Maka ariflah. ma sebagai Ma sebagai tadi mubtada'un ada mahalnya rafa hmm, sebagai mubtada. fi mahalli rafa mubtada'un. Wa qawluhu subhanahu Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala ma yaumuddin ma isim istifham ma isim istifham mabni. mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Yaumuddin itu ma'rifah. Ma'rifahnya dengan Ma'rifah. idhofah. Ma'rifah. Idhofah. Wa qawluhu subhanahu Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala mal hut mal mal hutamah. mal-hutamah. Apakah itu al-hutamah? Apakah itu al-hutamah? Ma Naruh. isim istifham Ma isim istifhami mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. wa qawluhu subhanahu Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala ma'illiyun. Apa apa itu artinya al-illiyun? illiyun? Hmm. Illiyun ma'rifah kan? Isim Ma'rifat alam. anasnya. Iya. Ma'rifahnya isim alam dia. Illiyun Mm. alam. Oh iya. Bisa. Wa qawluhu subhanahu Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala fama jazauhu. apa Fama balasannya? jazauhu. Apa Jaza'uh balasannya? ma'rifah. Jaza isim ma'rifah bukan fi'il. Isim. Jaza'un Oh. dimakrifahkan dengan idhofah kan? Mm. Maka ma إضافة hu mahalnya apa di sini? في محل رفع مبتدأ. Oh, tidak. Wa qawluhu subhanahu وقوله سبحانه وتعالى وما رب العالمين. apa itu? Apa itu? Rabbul alam. Tuhan semesta alam. Hmm. Fafi hadil Setelahnya isim ma'rifah ayati. kan? Rabbul alamin Oh, isim ma'rifah kan? ya Ustaz. Ini semua Tapi ma'rifat. Fi hadhil ayati Fafi hadil ayati ذهب si bawaihi سيبويه ومن waman تبعه waman tabi'ahu ومن تبعه أنما مبتدأ annama أنما مبتدأ وما بعدها خبر wa alaihi amatul وعليه عامة المفسرين wa وغير ghairu. وغيرهم يرى أنها خبر مقدم والمعرفة مبتدأ. Nah, pada ayat ini, pada Dan pada ayat-ayat ini, ayat ini telah si Bawai berpendapat Sibawai telah berpendapat dan dan orang-orang yang orang-orang mengikutinya bahwasannya mah bahwasanya ma itu adalah mubtadaun dan apa-apa dan yang setelahnya itu khobar. Dan dia atasnya, atas dasar inilah oh, kebanyakan para dan berdasar itulah kebanyakan para amat ulama ya, mufassirin. Dan selain mereka melihat bahwasanya khobar yang didahulukan dan uh, ma'rif ma'rifatnya mubtada. nah selain mereka selain si Bawai Hmm. memandang berpendapat Dan bahwasanya bahwa khobar muqaddam ma dan sebagai khabar muqaddam saja ya Ustaz, bukan mubtada dan ma'rifah setelahnya baru mubtada. mubtada. Jadi ada sedikit khilaf pendapat sini ya Hmm. Ulama antara Sibawai Ustaz ya. si Bawai dan yang lainnya. Ahli Syukuran nahu ya tak. ma'ruf. Nah, Syukuran Ummu Yusuf barakallahu fikum. Ustaz Wafiq barakallahu Ustaz. Ummu Syamsi ma mahalnya masih rofa sekarang kita bahas ya. Sama Ustaz. Yang pertama tadi ma mahalnya rofa sebagai mubtada apabila diiringi oleh Sebagai sebagai mubtada apabila diiringi dengan isim ma'rifah
Isim ma'rifah. Sekarang isim nakirah. Yang Au kedua. ismun Atau isim nakiratun. nakirah. Au ismun nakiratun mislu ma amara tahta ma'rifatuhu. Ma amrun. Gitu Om. Ma amrun tuhibbu. Hmm. Ta, tuhibbu betul. Tuhibbu Tuhibbu. ma'rifatuhu. Tuhibbu mencintai, kamu suka. Muta'addi. Tuhibbu ma'rifatahu. Ma amrun. Tuhibbu ma'rifatahu. Apa Ma perkara yang amrun. kamu Ma amrun tuhibbu ma'rifatahu. apa urusan yang kamu suka untuk mengenalinya? Apa Apa perkara? urusan, apa perkara Hmm. yang kamu sukai untuk mengenalinya? Ah, Mas lepasnya isim Isim istifham. bukan amrun. Oh, Isim amrun. apa tuh? Isim nakiroh. Nakir tuh Tadi. amrun. Amrun nakirah kan? Nah, Setelah ma isim nakirah amrun. Kalau di awal tadi isim ma'rifah mahaza. nah, Haza ma'rifah. marifah. Nah, Ma'rifah. Amrun nakirah. nakiroh. Ya kan? Maka Nah, amrun, maka ma juga mahalnya rafa sebagai sebagai fi mahali rafa mubtada. sebagai mubtada. Dibaca tuh Arabnya. Ma ismu istifhamin. Masmu istifhami mabniun ala sukuni fi mahali rafin mubtadaun. Amrun. Amrun khabaruhu. Nah, gitu. Au shibhu Au sibhu jumlatin atau sibhu jumlah. atau Nahu diiringi oleh diiringi oleh sibhu jumlah. Contohnya, ma fi yadaka. fi harfi jar. Ma fi yadika. Apa yang ada? Apa yang ada di tanganmu? Oh, fi yadika shibhu. Sibhu jumlah. Maka mahalnya apa? Ma mahalnya sebagai mubtada. Mahalnya rafa sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ma isim istifham. Ma isim istifham mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Bagus. Fi yadika di bawahnya tuh Om. Fi yadika fi harfu jarin mabniun ala sukun yadika. Hmm. Langsung aja. Fi yadika jarun. Jika jarun wa majrurun muta'alikun bimahdufin baru takdiruhu kainun au istiqro Au istiqro istaqarra. au istaqorro. Istaf'ala. Istaqarra. Wa minhu qawluhu subhanahu. Wa minhu qawlu subhanahu wa ta'ala ma laha. Oh, laha tuh. Syibhu jumlah kan? Nah, Ma laha. Ada apa dengannya? Wa ada minhu apa di qawluhu. Qauluhu subhanahu wa ta'ala ma lakum la tantikun. Lakum tuh. Syibhu jumlah kan? Nah, Lakum. lakum Wa minhu qawluhu subhanahu. wa ta'ala ma liya la aral hudhuda. Maria. Liya Lihat tuh. Syibhu jumlah. Kenapa aku tidak melihat burung hud-hud? hud Katakan wa Nabi qauluhu Sulaiman. subhanahu wa ta'ala ma li hada rasuli ya'kulu ta'ama. Oh, lihat fajar kan? Nah, Syibhu jumlah. Manya sibuk berarti sebagai apa? sebagai mubtada. Nah, itu. Syukran. Musyamsi. Ummu Hafsah dal. Au fi'lun. Zal au fi'lun lazimin. Lazimun. Atau atau diiringi oleh. Atau diiringi oleh fi'il yang lazim. Nah, maka ma juga sebagai mahalnya. Mubtada. Fi mahali raf'in mubtada'un. Contohnya mislu. Mislu ma ja'a fi risalati
akhika. Apa yang datang? Apa yang datang kepada saudaramu? Kirim Di kepada surat. saudaramu. Dalam surat. Oh, surat. Surat 6. Apa yang datang surat itu kepada saudaramu? Apa yang datang di dalam surat saudaramu? Maafir risalati 6. Apa yang datang dalam surat kepada saudaramu? Isi surat maksudnya Ustadz ya. Surat. Apa yang datang dalam isi surat saudaramu? Ja lazim kan? Iya. Naam. Ya, Jaa lazim. Ya, lazim kan? datang. Datang. Fil lazim. Lima isim Ya. istifham. Ma ismu istifhamu. Ismu istifhamin. Mudhaf ilaih. Ya, 6. Ma ismu istifhamin. Mabniun Mabni. ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Wa jumlah ja'a fi risalah. Wa jumlah ja'a fi risalati khobaru mubtada'u. Khobaru Fi mahali raf'in mubtada. fi mahali raf'in mubtada. Nah, fi mahali raf'in khobaru bi ma. Nah, wa mithlu ma. Apa Ustaz? Wa mithlu. Oh, 6. Wa mislu ma dhahaba Muhammadun. Wa mislu ma dhahaba Muhammadun. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan Muhammad pergi? Dhahaba lazim kan? Nah. Berarti ma fi mahali raf'in mubtada. Ma ismu istifhamin. Ma ismu istifhamin fi mahali raf'in mubtadaun. Ja fi'lun lazimin. Fi'lun lazimun. Nah, fi'lun lazimun wa huwa fi'lun madin. Wa huwa fi'lu madin. Wal jumlati khobari. Wal jumlatul khobaru. Wal jumlatul khobaru. Wahakadha madhahaba Muhammadun. Misluha fi i'rabi. Au fi'lun muta'addin. Au fi'lun muta'addin akhadha maf'ulahu. Atau diiringi oleh fi'il muta'addi yang membawa maf'ulnya. Yang telah mengambil maf'ul bihinya. Oh, yang telah mengambil maf'ulnya. Ulun bihi. Nahwu ma ghayyaru launa saya ghayyara. Ma ghayyara launa sayaratuka. Sayyara mudhaf ilaih. Launa. Sayaratika. Apa yang berubah? Mom, you didn't even check the meat yet. Look what I found. Apa Ustaz? Apa yang merubah? Apa yang merubah warna mobilmu? Ghayyara muta'addi kan? Ghayyara merubah. Telah mengambil maf'ul bihinya yaitu sayyara. Setelahnya langsung laun. Langsung. Laun. Warna. Oh, laun. Oh, laun. Oh, ghayyara laun. Warna. Tadi sini. Ini ma isim istifham. Ma mubtadaun. Istifham. Ma ismu istifhamin. Ma ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Ghayyara fi'lun madin wa huwa muta'addin akhadha maf'ulahu. Ghayyara merubah artinya. Merubah fi'il madin. Telah mengambil maf'ul bihinya yaitu ghayyara.
Laun. maf'ul bih. Launa. Launa sayyaratiki Launa sayyarotiki. Launa maf'ulun bihi. sayyarotiki maf'ulun bihi. Wa jumlatu khobar. Nah, Hmm. jadi Oh, muta'adiyah sudah launanya ada ya hukumnya. khobar. Nah, muta'adi namanya. Wa minhu qauluhu subhanahu. Wa minhu qauluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama. Nah, Ya. yukadzibu kan? Ini. Yukadzibu muta'addi kan? Nah, yukadzibu muta'addi. Maf'ul bihinya ka. Ka. Maaf, Kak. Oh, Maka domirun mutasil. Nah, maka ma sebagai Mana? ma sebagai Oh, ma sebagai mubtada. Maka ma sebagai mubtada. wa jumlatu. Wa jumlatu yukadzibuka khobar. Nah, wa Wa ma qauluhu yukadzibuka. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. yudrika. Yudrika ka Yudrika. maf'ul Wa bihi ma ka. yudrika. Yudrika kaknya Maf'ul bihi ya. maf'ulun bihi. Nah, kaknya maf'ulun bihi. Berarti Oh, maknya fi mahali raf'in mubtada. nah, wa qauluhu Yudrikanya subhanahu yudrikanya fi'lun mudore. fi Berarti mahalli raf'in. fi mahali raf'in khobaru mubtada. Nah, Ma wa qauluhu wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa ma adraka mal khutamah. adraka muta'addi kanya Adraka muta'adi. Kaknya ka. maf'ulun bih. Maka ma fi mahalli raf'in. Maka ma fi mahali raf'in mubtada. Adraka fi'lun Fa'il mafa'il muta'alliqun fi bi mahalli raf'in. fi mahali raf'in mubtada. Khabar Ta'nya ma maf'ulun. Khobar mubtada. Khobar mubtada. wa qauluhu subhanahu Wa qaluhu subhanahu wa ta'ala wa ma gharraka bi rabbikal karim. gharraka muta'addi. Gharraka. Gharraka Kanya muta'addi. kanya Gharraka sebagai sebagai maf'ul. nah, maka ma i'rabnya fi mahalli raf'in. Maka ma fi mahali raf'in mubtada'un. Gharra Jumlah gharraka fi'lun ma. Jumlatu fi'liyah fi mahali raf'in khobar mubtada. ahsanti syukran Ummu Hafsah. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Mukardina. Wow. Wow. Fi'lun nakis Atau diiringi oleh atau diiringi oleh fi'il nakis. maka ma juga sebagai Sebagai mubtada. nahu makana. Nahu maka nafi yadika. Apa itu yang ada? Apa yang ada di tanganmu? Kana fil madhi naqis. Kan ma isim istifham Ma isim istifham mabniun ala mabniun sukun. ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian jumlah kana wasmiha Wa jumlah kana ma'a ismuha wa khabar ruha khabarun. ma'a zaraf ma'as miha Ma'asmiha wa khobari khobariha khabariha khobariha khobarun. khabar. Jumlah kana berserta isim dan khabarnya sebagai Sebagai khobar. khabar fi mahal raf'il khabar. Selesai tuh ma. Di sini mahalnya rafa semua ya. Nah. Pertama mahal rafa ma apabila selepasnya isim ma'rifah. Yang pertama, ya kan? Nampak. Mahadza. Yang kedua, selepasnya isim Isim nakirah. nakirah. Ma'amrun.
tuhibbu ma'rifatahu. Yang ketiga, Nah, lepasnya syibhu sibuk jumlah fi'il lazim. jumlah. Jumlah aja. Nah, fi'il jumlah aja. Yang dal baru fi'il Fi'il lazim. lazim ma ja'a fi risalati akhik. Kemudian atau yang berikutnya fi'il muta'addi yang telah mengambil objeknya. Ma ghayyara launa. Launa maf'ul bihi dari ghayyara. Berarti ma juga sebagai Mubtada. tanda. Terakhir atau diiringi oleh fi'il nafis. Makana fi yadika. Syukran Kardina. Apaan? Umu Abdurrahman tu'rabu Tu'rabu maf'ulan bihi muqaddaman. ma di Arab Ma sebagai maf'ulun bihi yang dikedepankan. sama seperti man kan tadi. Naam. Wa dzalika idza jaa ba'daha. Wa dzalika idza jaa ba'daha fi'lun muta'addin lam yastawfi Hmm. maf'ulahu. Hal itu apabila Hal itu setelahnya apabila setelahnya datang fi'il muta'addi yang belum menjaga, belum belum yastaufi, belum mengambil maf'ul bihinya. belum mengambil maf'ulun bihinya. Hmm. Nahwu ma akalta ba'da dawa'i, Apa yang apa yang kamu makan setelah minum obat? akalta selepasnya nggak ada maf'ul bihi kan? Naam, Ustaz. Makanya dzaraf ba'da bukan maf'ul bihi. Maka ma isim istifham Ma, ma ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. akalta fi'ilnya pun. Akalta fi'il fa'il. Ma huna Ma huna ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Ma akalta akalta fi'lun wa fa'ilun wa akala fi'lun muta'addin wa lam ya'khud maf'ulahu. akala fi'il muta'addi belum mengambil objek. Belum mengambil objeknya. Faminhu qaluhu subhanahu Wa minhu qauluhu subhanahu wa ta'ala idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. ma Huna maf'ulun bihi. huna maf'ulun bihi muqaddamun li ta'budun. Ma di sini adalah Di sini adalah maf'ulun bihi yang dikedepankan untuk fi'il ta'budun. karena setelahnya bukan maf'ul bihi, setelah ta'budun tidak ada maf'ul bihi kan? Naam, jar majrur. Wa minhu qaluhu Wa minhu qauluhu subhanahu wa ta'ala idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ma ma huna ma huna maf'ulun bihi muqaddamun li ta'budun. nah gitu. Di sini maf'ulun bihi yang dikedepankan untuk ta'budun. Syukran Umar Abdurrahman. Afwan Ustaz. Agak panjang materinya. Umuridah wa taqauma Wataqauma fi mahali jarin in sabaqoha harf atau mudaf. dan ma terletak menempati posisi jar. Ma terletak pada posisi jar jika didahului oleh huruf atau mudaf. Oleh huruf jar. Ada huruf jar sebelumnya. Seperti man tadi kan? Lahu qalihi subhanahu wa ta'ala. Lahu qalihi subhanahu wa ta'ala. Bima anta min dzikriha dzikraha. Fi harf jar kan? Manya apa? Di halifnya tidak di Nah, alifnya dihapus.
Jatuh. asalnya fima. Fima jarun wa majrurun. Bima jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufi khabarul muqaddamun. Bima adalah jar dan majrur berhubungan dengan khabar yang dihapus, khabar muqaddam yang dihapus. Hmm. Anta Anta mubtada. tadaun muakhkharun. Hmm. Anta sebagai mubtada yang diakhirkan. Wa minhu qaluhu subhanahu. Wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala mimma khuliqa wa wa qawluhu subhanahu wa ta'ala amma yatasaalun. Hmm. Terus Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala lima talbisuna al-haqqa bil batil. Amin. Wa qaluhu subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala lima taquluna ma la taf'alun. Semua ma fi mahali jarin dengan adanya huruf jar. Huruf Jauh. jar namsat. Dihapus. Kalau idhofah. Wal misalul idhofati sautu ma hadza, suara apakah ini? Suara apa ini? Suara apa? Ma isim istifham. Ma ismun isfamun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Asal mudhaf. Wa sautu mudhafun wa huwa mubtada'un. Ma Ma isim ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaih wa hadza khabaruhu. muridah. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Mu Yusuf kembali. Mata. Ustaz. Mata, kapan? Mata Ismun istifham. ismu istifhamun mabniun ala sukuni wa tu'arabu ظرف تعرب Zarfa. ظرف Zarfa zaman. وتعرب ظرف الزمان دائما. Isim istifham mabni di atas sukun dan di i'rabnya sebagai dzarfu zaman, selalu di i'rab sebagai dzarfu zaman. Wa takunu kal ati, dan seperti berikut ini. Wahid idza waqa'a ba'daha. Bentar. Nah, mudi ada mata benar. Nah, ma udah mata sekarang. Yang pertama idza waqa'a ba'daha. Idza waqa'a ba'daha ismun zahirun takunu muta'alliqatu bi Takunu mahdhufin. Takunu menasabkan kabarnya. oh, iya. Takunu muta'allaqatun bi mahdhufin Muta'alli. muta'alliqatun. Dia khabar takun mansub. Muta'alliqatan berarti. Muta'alliqatan. Takunu muta'alliqatan bi mahdhufin khabarun muqaddamun wa zawaban. Wujuh. Salah. Wujuban. Wujuban. Jadi mata di sini sebagai khobar. Ini sebagai khobar yang diawalkan. Awalkan sebagai Sebagai zorf. Zorfu zaman. Kan? Contohnya mata. Nahu mata safar. As-safar. Nah, mata safaru. Kapan safarnya? Kapan safarnya? Mata ismu istifhamin. Mata ismu istifhamin mabniun ala sukuni muta'alliqun bimahdhufin khabarun muqaddamun. Takdiruhu kainun au istaqarra.
Nah, mata adalah isim istifham kata Mata tanya. adalah isim istifham atau kata tanya yang mabni di atas sukun berhubungan dengan khobar yang dihapus, khobar Hmm. muqaddam yang khobar yang di awal yang dihapus dan takdirnya adalah Ditakdirkan. kainun atau Ya, istiqor kainun. mata Hah? mata kainun as-safar gitu asalnya. Hmm, hmm. Mata kainun as-safar. Tapi kainnya dihapuskan. Ya. Wa minhu qauluhu subhanahu. Waminhu qauluhu subhanahu wa ta'ala mata nasrullah kapan Kapan? pertolongan Allah. Mata zarfu. متى ظرف زمان استفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم وجوبا. Wujuban. Mata Hmm. kata keterangan waktu. Maka keterangan waktu is, pertanyaan ya, Ustaz. Kata Yang tanya berhubungan sebagai dengan kata tanya. kata tanya yang Betul. berkaitan dengan khobar yang dihapus, Hmm. khobar muqaddam yang dihapus dan Secara eh, wajib. apa sih tadi? Secara wajib. Wajib dihapus. Nah, Ustaz. Asalnya takdirnya kainun tadi kan. Kain. Asalnya mata Artinya kainun nasrullah. Kainun khabaran khabar dihapus. muqaddamnya dihapus. Nah, Ustaz. Nasrullahi Nasrullahi mubtada'un mubtada- ma- mu'akhkharun. muakhkharun. Mubtada yang diakhirin. Wa tu'rabu kadzalik khabarun. Fatu'rabu kadzalik khabarun muqaddamun idza waliyaha mm, mudmar mudmarun. Begitu juga mata di i'rab Begitu sebagai juga kata di i'rab sebagai khabar muqaddam apabila walinya apa diiringi waliannya itu oleh diiringi diiringi oleh eh, mudmar kata mudmarun ganti. kata ganti it, uh, Wa domir yakun. maksudnya. Hmm. Nahu qauluhu subhanahu wa ta'ala wa yakuluna mata huwa Huwa qul huwa asa dhamir qul asa an yakuna. qul asa an yakuna qariba. Mata ismu istifhamin Mata ismun istifhamin zarfu zamanin muta'alliqun bi mahdzufin khabarun muqaddamun salah khabarun muqaddamun wujuban wa hmm. dhamirun munfasilun mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, syukran Mu Yusuf. Afwan Ustaz. Mu Kardina hadirah. Bukan izin ya. Mu Syamsi wa Nah, tu'rabu Ustaz. khabaran Waktu Rabu khabaron muqaddiman ida wa muqaddaman. Khabaran muqaddaman. waktu Rabu khabaran mut, muqaddaman ida waliyaha ismun isyaratin. Hmm. Dan Nah, mata qaulu- di i'rab sebagai maka dia di i'rab khobar yang di muqaddam yang apabila dimajukan. diiringi dengan isim isyarah. Hmm. Nahu Nahwu qauluhu subhanahu wa ta'ala wa yaquluna mata. wa yaquluna mata wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mata tuh. Mata Mat- isim istifham Mata isim istifhamun mabniun alal fathi. ala sukun. Mata mabni ala sukun. Isim Nah, istifhamin mabniun ala sukun. fi mahalli Fi mahali raf'in mubtada. raf'in khabaran fi mahalli raf'in khabarun Fi mahali raf'in khobarun muqaddamun. karena setelahnya ada isim isyarah kan hadza. Setelah mata ada hada. Nah, wa qalu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala wa yaquluna mata hadal wa'du. Oh, setelahnya hadza. Setelah mata ada hada.
Berarti sebagai Mata, khabar muqaddam kan? sebagai khabar muqaddam. Mata zarfu zaman. Mata dorpu zamanin muta'alliqun bimahdufin khabarun muqaddamun Hmm. wujuban. Sahih. Hadza ismu Ada isyarah. isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un muakhkharun. Nah. Wa tu'rabu khabaran. Wa tu'rabu khabaran muqaddaman ida waliyaha fi'lun naqisun nahwu Nah. mata kanas safaro. Dan mata di Arab sebagai khabar. Mata diirab sebagai khabar muqaddam apabila diiringi dengan fi'il nakis, contohnya kapan kamu akan bepergian? Kapan safarnya? Bukan kamu. Kapan 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 safar tersebut safarnya terjadi atau terjadi? akan Nah, Madi dia karena telah terjadi. telah terjadi. Kapan Mata zarfu zaman. mata darfu zamanin muta'alliqun bimahdufin khabaru kana muqaddamun wujuban. Kana. Kana fi'lun madin naqisun nasih. Nah. As-safaru. Ismuha ismun kana Hmm. marfu'un. Bukan. Syukran. Apa Nusyamsi. Umurida al-khamis wa tu'rabu zarfan. Murida hadira. Sebentar Ustaz. Ini ya Ummu Abdurrahman. Naam, Ustaz. Al-khamis wa tu'rabu dorfan fi mahalli nasbin in waliyaha fi'lun tamun. Hmm. Dan di i'rab Mata nih sebagai dorof, mata di menempati i'rab sebagai dorof menempati posisi nasab jika diiringi fi'il yang sempurna, yang lengkap, yang tam. tam, tidak seperti fi'il naqis Oke. sempurna, lengkap ada fa'ilnya. Nah, Nahu, nahwu mata ataita, kapan kamu? kapan kamu datang? Mata zarfun. Ta dzarfun mabniun ala sukuni muta'alliqun bi fi'li ataita. Itu dia zarf zaman ya. Nah, Ataita. ataita fi'lun wa fa'ilun. As-sadis As-sadis. wa takunu fi mahalli jarin in sabaqaha harfun jarrun harfu jarrin, Dan mata menjadi di posisi jar. dan mata menempati posisi jar jika didahului oleh huruf jar. Hmm. Nahwu ilamatat tawani, Hmm. Sampai kapan? sampai kapan kamu apa ya? Tawani, kemunduran ini. Kemunduran ini, Hmm. wanahwu dan contoh ilamat ilamata tadholla ida mata tadhollu hazinan, Sampai kapan kamu senantiasa? senantiasa bersedih. Hmm. Mata Tazulu tam. Ismu ismu mata zaman. ismu zamanin mabniun ala sukuni fi mahali jarrin bi harfil jarri. Hmm. Wal Wajar. jarru al majruru muta'alliqun bi mahdhufin khabarun. At-tawani. At-tawani mubtada'un. At-tsani mithluhu fil i'rabi wal jarru wal majruru muta'alliqun bi fi'li tadhullu. Nah, tazallu. Wa tadallu tadallu. Nah, tazallu. Syukran, Apaan? Abdurrahman. Selesai mata. Satu lagi aina. Kita bahas aina. Nah, sudah. Mata sudah.
Aina. Satu aina. Ummu Yusuf. Aina. Ahsan. Aina banyak. Aina. Aina. Ismu Aina. istifham. Di mana? Istifhamu mabniun Ismu ala. ismu istifhamin. Gitu. Oh ya, apa Ustaz? Dia heng mulia. Mm-mm. Berat kayaknya Ustaz. Udah mulai berat. Ya. Aina ismu istifham. Aina ismu istifhami mabniun ala al-fathi wa yu'rabu dorfu Dorf. makanin. Yu'rabu Dorfa dorf makan. makan. Aina adalah kata tanya juga. Aina adalah kata tanya juga yang mabni di atas fathah dan di i'rab sebagai dorfu makan. Nah, fi Wahid mahal tu'rabu. Hamzat tu'rabu khabaran. تعرب خبرا مقدما إذا جاء بعدها اسم نحو Nah, أين aina أبوك diirab sebagai sebagai khabarun muqaddam jika apabila datang datang setelahnya setelahnya adalah isim. nahu. Nahu aina abuka. Aina abu, di mana ayahmu? Aina zarfu makan. Aina zarfu makanin mabniun ala al-fathi muta'alliqun bimahzufin khabarun muqaddamun wujuban. Abuka khabarun. Nah, langsung wa tu'rabu khabaran muqaddaman. وتعرب خبرا مقدما للفعل الناصح. Nah, aina diirab sebagai khabar Aina diirab sebagai khabar yang didahulukan untuk sebagai fiil fi'il yang nasih. dihapus. Nah, fi'il nasih, fi'il yang merubah mubtada. Oh, fiil nasih. Jika Fiil yang jika berubah mubtada. Nah, ya, mislu aina kana abuka. di mana ayahmu dahulu? Ayahmu dahulu. Aina Aina zarfu makan. ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر كان مقدما كان فعل ماض ناصح ناقص. Abu ismuha. أبوك اسمها Wa tu'rabu maf'ulan fihi. وتعرب مفعولا فيه ظرف مكان متعلق بالفعل تام متعلق بالفعل تام. Nahu, نحو أين جلس أبوك. Di mana di mana? ayahmu duduk. Bagus. Aina langsung zarfu makan. أين ظرف مكان مبني على الفتح متعلق بالفعل جلس. وهكذا نحو أين ذهب زيد. Nah, Itu aina zarfu makan Aina muta'alliqun bil fi'l. berkaitan dengan fathah yang berkaitan dengan fi'il jalasa. Dan Jelas. demikian itu nahu contoh aina zahaba zaidun. Di mana perginya Zaidun. Setelah aina jumlahnya fi'liyah kan? Iya. Syukran Ummu Yusuf. Afan Ustaz. Ummu Syamsi wa qad tujarru biharfil jar. Bismillah. Wa qad tujaru biharfil jari dan Terkadang terkadang aina dijarkan aina dijarkan dengan huruf jar. nahwu Nahu min aina ji'ta wa ila aina. wa ila aina wa ila aina safaru Wa ila aina safaru. wa ila aina safaru Min harfil jar. min harfu jarin aina ismun Ismu manin. makan ismu Ismu makan kan.
Ismu makanin mabniun alal fathi fi mahalli jarin biharfil jari. Wal jari wal majruru muta'al Jaru. wal majruru muta'alliqun bi ji'ta. Wahakaza. Wa hakada ila aina safaru ila Hmm. annal jara wal majrura muta'alliqun bi mahdufin khabaru muqaddamun. Wasafar. Was safara mubtada'un muakhkharun. Wasafaru ya safara. Mubtada marfu. Wasafaru. Was safaru mubtada'un muakhkharun. Um, Gitu juga ila aina safar. Dan begitu juga ila aina safaru Hanya ila saja hanya saja jar dan semua. majrur yang berkaitan erat dengan khobar yang dibuang, khobar yang dikedepankan, buang Wasafar. wasafaru sebagai mubtada yang diakhirkan. Nah, karena jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismi. Kalau jumlah fi'liyah aina dzarfu makan. Syukran, Mas Syamsi. Selesai faedah ada watul istifham. Sampai sini jumpa kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustazi, barakallahu fikum. Wa ilal liqa. Alhamdulillah, insyaallah.